Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ni kita akan buat post lab 5. Okay, so di dalam post lab 5 ni kita nak tengoklah mana kita betul, mana kita salah bila kita marking kita punya lab report. Okay, so ini adalah template yang kita gunakan untuk buat eksperimen 5. Okay, first things first, when you do you punya practical test, ada dua bahagian. Okay, you have you punya experimental setup, bahagian pertama. Bahagian kedua, you ada writing lab report. Dua-dua ni berlaku pada waktu yang sama. Maksud saya, dia ada 2 jam. So, sejam pertama tu, you boleh take you punya data, you boleh set up eksperimen kamu, take data. Dan jam kedua, you buat lab report. Okay, in the lab report punya section, confirm ada section title. Okay, title ni apa? Simple je, daripada you punya manual yang akan diberikan kepada you waktu dalam practical test nanti, dia adalah part yang pertama ni, experiment 5, simple harmonic motion. You salin saja, you dapat sini jawapan 1. Okay, next adalah kita punya objektif, pun boleh dapat daripada kita punya lab manual. Lab manual selalunya dia ada 2 macam ni, course learning objective dengan learning outcome. Jangan ambil course learning objective, ambil learning outcome. So disebabkan ada 2, salin je kat sini 2. So to determine the acceleration G due to gravity using simple pendulum, dan to investigate the effect of large amplitude oscillation to the accuracy of acceleration due to gravity G. So sini jawapan 2 sebab ada 2 objektif. Okay. Now data 1, to determine the value of G using small amplitude, angle less than 10. So angle use, asalkan dia less than 10 tak apa. Tapi if you dah fixkan dekat 5, jangan lupalah tulis unit dia 5 degree. So jawapan unit 1. Acceleration due to gravity theory, ni jawapan unit 1. Okay, yang atas ni adalah you punya extra information. Maksudnya benda yang di luar table kamu tulis dekat atas table. Jangan tulis kat bawah table tau. Okay, soalnya benda-benda extra info ni, it is on the top of the table. Okay, now table kamu ni, okay, it's very important. Soalnya dalam table ni kita ada dalam 10 markah. Okay, first things first, kita akan tengok kepada dia punya header. Untuk header ni, jangan lupa dia ada dia punya physical definition. Physical definition, kita ada symbol, kita ada uncertainty, dan kita ada kita punya unit. So kita tengok sini, length of the pendulum L. Lepas tu kita ada kita punya uncertainty 0.1 dan unit dia centimeter. So betul situ, jawapan 1. So length of the pendulum, betul ada simbol dia L dan ada uncertainty dia. Now kita tengok dalam dia punya reading dekat bawah. So disebabkan uncertainty dia ada 1 decimal place saja, semua ni perlu ada 1 decimal place, perlu konsisten. Dapatlah sini jawapan 1. Okay, next, time taken for 20 oscillation. Okay, ada kesilapan sikit lah sebab dalam ni yang saya bagi tu pun, itu sebenarnya dekat eksperimen lama. Sebenarnya dia adalah untuk 10 oscillation sahaja, dah baru dah. Okay, saya pun tak sedar pembaruan ni. Tapi tak apalah, kita still tengok yang lama. Siapa yang saya buat yang ada 10 oscillation tu, just tukar je daripada 20 kepada 10. Still the same thing, okay. So, time taken for 20 oscillation. Okay, T, itu dia punya simbol, dan uncertainty dia is 0.01 from your punya stopwatch. So, betul jawapan 1 situ. Dia punya time dekat sini, okay, you tengok sini, 2 decimal place, 2, asalkan semua ni 2 decimal place, semua ni konsisten, okay, semua ni konsisten, you'll dapat sini jawapan 1. Okay, jawapan 1 untuk you punya time 1, time 2, and then extra jawapan 1 untuk you punya average. Okay, please remember, for average value, dia boleh ikut decimal place, iaitu 0.01, dia boleh 2 dp, or more than 1. Maksudnya if you nak buat 3 decimal place pun boleh, sebab atas ni dia punya uncertainty adalah 0.01, so ada 2 dp. So kalau average ini you nak buat 3 dp, should be fine because it is an average value. Then kita tengok dia punya next ni, period T, which is dia punya T average bahagi 20. Maksudnya semua ni bahagi 20, you dapat sini. So this is what we call a calculated value. Okay, calculated value ni means that you ambil value tu, you dapat ni menggunakan calculator. So tak perlu uncertainty, just perlukan kita punya physical definition and also unit. Okay, so unit dia dalam second, physical definition dia T, you should be fine here lah, jawapan 1. Ini pun sama, T square. Okay, so better you label ni lah, period, apa benda ni, period square, okay, which is T square lah, dan unit dia adalah SI.
square kat situ. Okay, jawapan 1, sini pun jawapan 1. So berapa sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada 10 marks for the table. Dia vary tau. Ada nanti dalam certain experiment dia boleh buat 8 markah je, tapi ikutlah macam mana waktu practical test nanti. Okay, but you shouldn't worry too much sebab kita punya practical test ni akan bagi tahu eksperimen apa, soalnya dalam seminggu atau 2 minggu lah sebelum practical test kita. Okay, so now let's see into part 2. Okay, ingat kita punya eksperimen ni ada 2 part. Kita ada part 1 and part 2. Ni saya zoom sikit kalau kita tak nampak. Okay, now dalam part 2 ni kita guna angle kita. So ini kesilapan patutnya ada 70 degree. Okay, angle used in this case is 70 degree. Length used ni perlu 100 cm dan you are measuring this using meter ruler. So kena ada uncertainty here. Lupa nak cakap sama juga macam atas ni. Okay, atas ni tak ada. Okay, kalau length yang you guna kat sini, kalau extra information tu is something that is measured. Contoh macam length yang you menggunakan meter ruler. So you kena add on dia punya uncertainty sekali. Okay, sama juga kalau contohnya benda tu minta time, you guna stopwatch, maka you kena ada plus minus 0.01 second kat situ. Okay, so kena add on benda ni sekali. Okay, ni kita punya table. Kita ada length, okay, in 100. Okay, length 0.1. So sepatutnya sini ada 0.0. Okay, so berhati-hatilah situ. So tak ada markah kat situ. Length tak tulis uncertainty situ. So time for 5 oscillation it is 0.01 second. Okay, so tak ada markah untuk kita punya table. Okay, ini konsisten. So dapat jawapan 1 and average pun konsisten. Jawapan 1 kat situ. Okay, period the T adalah T average divided by 2. So ini jawapan 1 dan ini should be okay lah. So 1, 2, 3, 4. So 4/7 markah for the second table. Okay, so again berhati-hati. Always fikirkan kalau benda ni you guna measuring instrument, perlu add on dia punya uncertainty sekali. Okay, let's go for the next part. Okay, next part kita adalah calculation. Okay, calculation kita start off with our centroid. Okay, centroid ni adalah kita punya average of kita punya point in X and average in the point dekat kita punya Y. So point dekat X kita dekat sini adalah kita punya length. So dia tambahkanlah length ni 0.4 tambah 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 bahagi 6. Okay, length tu kat atas ni lah. So just add on semua di sini sekali. Okay, so dapat sini gantian 1 dan dekat sini jawapan unit 1. Similarly kita punya Y ni adalah kita punya period T square. So ini kita punya value dalam T square kita tengok kat table balik. All of this is kita punya T square. So kita T square kan lah. Tambahkan semua value ni bahagi 6. Gantian 1. Jawapan unit 1. Okay, kalau you nak finalizekan dengan 0.65 as you punya X average dan 2.62 dekat bawah ni ke, should be fine. Okay, tapi yang penting jangan you buat macam mana X1 plus X2 plus X3 dot bahagi 6. Jangan buat macam ni ya. Y1 plus Y2 Y3 bahagi 6 contohlah. Okay, dot. So tunjukkan bentuk macam ni. Bentuk macam ni yang kita nak tengok. Okay, if you buat macam ni, this is what we call lazy writing. Okay, you won't get marks like this. Okay, so tuliskan keseluruhan macam ni. Okay, bentuk macam ni sangatlah tak professional sebab you are writing a lab report untuk orang tengok. Okay, so not a very scientific way to write lah kalau you buat yang atas ni. Okay, tekapkan yang luar macam ini. This is very good. Okay, very good. Next, compare with the straight line equation. Okay, dalam you punya ujian analis, kotak ni tak bagi tau. Kotak ni tak bagi, tapi you mesti ada satu indicator of what equation you are comparing. So equation kita adalah T square sama dengan 2 pi square root L over G. Sorry, ini T patutnya ni. Then you square both side, you akan dapat T square sama dengan 4 pi square L over G. You kena compare this with Y sama dengan MX plus C. Okay, you punya Y adalah T square, you punya X adalah kamu punya length, so you punya M adalah kamu punya 4 pi square over G. Kalau you macam saya tak tahulah mana saya punya M, mana saya punya X. Soalnya you akan dapat benda tu daripada you punya
teori pula, you punya objektif punya section. Okay, objektif kita is to find G. Okay, takkanlah you punya M akan sama dengan 4 pi square L. L ni nak dapat mana? Okay, confirm you punya M tu akan sama dengan 4 pi square over G. Dan confirm you punya, kalau prosedur tu kata you kena vary, you kena ada value yang length yang berbeza, maka length kamu tak boleh jadi kamu punya gradient. Okay, dalam kita punya eksperimen ni, kita kena buat daripada katakan 50, 60, 70, 80, 90, 100 length. So, benda ni you kena vary you punya length. So, the length is the sort of the manipulating value here lah. Okay, that changes you punya responding value, which is you punya time. So, bila benda tu ada macam perubahan, confirm benda tu akan jadi paksi X dan paksi Y. So, good comparison. So, konsep 1. Okay, there's marks for concept there. Then, kita tengok kepada calculation kita, part 1. Calculation kita punya gradient. Okay, jangan lupa tulis kita punya rumus. Ada markah rumus dalam kita punya gradient. So, ada rumus 1, gantian 1, tapi malangnya ini salah. Kenapa salah? Sebab tak ada unit. So, what is the unit here? Okay, simple je. You tengok paksi Y you apa? Paksi Y you, unit dia adalah S square. Sebab kita punya Y ni kan adalah kita punya period T square. X ni pula adalah dalam meter. Sebab dia dah tukar tadi dalam sentimeter kepada meter. So, this is S square M. So, unit kamu adalah patutnya M negative 1 S square. Which is actually very true sebab kita punya gradient M kan sama dengan 4 pi square over G. G ni you kena naik atas, M ni you bawa turun bawah. So, G sama dengan 4 pi square over M kan. Maka M ni akan ubah unit dia menjadi meter per second. Ni meter negative 1 S square. Kita punya M tadi kan kat atas ni. So, bila you dah bawa ke bawah kan, nanti unit G kamu akan jadi dalam MS negative 2. Sebab bawah ni dia kena bawa naik atas. So, unit atas dia tu akan ubah. Okay. Tapi still ini kena ada unit. So, dalam ni you dapat 2/3 sahaja. Okay, determine the experimental value of G. Okay, should be gantian betul. Dan akhir sekali dekat sini, dah ada unit cantik. Jawapan unit 1 will get 2/2 marks there. Percentage error pun kena ada formula. Ada markah untuk rumus untuk several practical test dulu. So, ini ada rumus 1. Gantian 1 dan cantik kita punya jawapan unit 1. Kenapa cantik? Sebab the percentage is less than 10%. If your percentage is less than 10%, experiment you is a success. If it's more than 10%, it is considered unsuccessful. So, success atau tak success tu, you bubuh dalam comment section. Okay, now for calculation part 2, okay, menggunakan kita punya equation T sama dengan 2 pi square root L over G ni, okay, you carikan kita punya G. So, just square both side. You akan dapat T square sama dengan 4 pi square L over G. G bawa naik atas, T turun bawah. So, jadi G sama dengan 4 pi square L over T square. T ni nak main mana? T average square yang you cari dekat part 2 yang ini. Okay. So, 2.19. Length dia adalah 100 cm ataupun 1 meter. Good job here. So, gantian 1. Jawapan unit 1. Okay, good job. 2/2. Okay, so sebenarnya it's actually quite easy nak buat you punya lab report ni. Banyak budak silap sebab selalunya you bila buat ni, ada orang tengok semua, it becomes stressful. Tapi bertenang. Okay, kita dah buat 5 eksperimen dah. Dah 4 lab report, 5 lah lab report yang you dah buat. So, should be fine. Okay, just bertenang je bila buat you punya lab report ni. Okay, so jom tengok kita punya next part. Kita punya graph. Okay, ini pun banyak markah. Usually dalam ni kita ada 10 markah dekat sini. So, markah dia macam mana? Okay, kita besarkan sikit. Okay, kita besarkan sikit. Okay, harap korang boleh nampak. 10 marks. The first mark is in the title. Jawapan 1. Second mark adalah dalam you punya axis. Sini. Dan graph apa ni? Length of the pendulum L. So, you dapat benda dalam Y, dapat benda dalam X. Then, markah dia adalah dalam scale. Scale kamu asalkan jangan scale pelik seperti scale 7, 9, 11, 13. Okay, scale 3 pun hati-hati. You should be fine. Okay, so ini dengan bawah ni okay, baru dapat 1 markah full scale.
Okay, 1 markah for scale untuk dua-dua atas bawah. Then you punya paksi, you punya triangle, point kamu ni asalkan jangan dekat kosong, no, dan jangan dekat mana-mana point yang you tekap ni, you should get 2 points there. Okay. Then you punya triangle ni, you punya X dan you punya Y mesti melebihi atau sama dengan 7 cm. Kenapa perlu melebihi atau sama dengan 7 cm, sir? Sebab kalau melebihi atau lebih daripada 7 cm, it means that your triangle is actually 60% of you punya graph. Okay, so itu dapat jawapan 1. So dah berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So you get 7 marks. Just macam itu je you dah dapat 7 markah. Okay, the final 3 marks adalah dekat dalam kita punya best fit line. Best fit line ada merangkumi 3 benda penting. Yang pertama, mesti hit centroid. Okay, ni centroid kamu. Jom kita pergi sikit more detail. Ni centroid kita. So, asalkan you kena centroid, kena badan, you dapat sini jawapan 1. Second, hit 1 point. Okay, dan ini saya kata betul, dia hit 1 point tu mesti kena yang dekat tengah-tengah ni. Bukannya kena macam itu. Okay, tangan ni kena tak, maksudnya you hit the point lah. Mesti kena tengah badan. Dan tolong plot point korang ni according kepada kamu punya table. Okay, so kalau table kamu kata kamu punya period adalah 2.0. Macam ni lah. Ini 2. Ini 2.0. Plot betul-betul lah. Kalau contohnya you tiba-tiba table you adalah 2.5, you pergi plot dekat 2, you won't get any points kat dalam you punya markah kedua ni. Okay, so asalkan you punya point ni you mark, you buat betul-betul, you'll get mark here lah. So hit at least 1 point, get there. And finally ketiga ni adalah balancing. Balancing ni macam mana? Point atas dan point bawah graf tu mestilah sama. So kat sini kita ada pen biru lah. Okay, pen biru. Okay, 1 point di bawah, 2 point di bawah. Okay, ini dia kena. Ini pun dia kena. 1 point di atas dan ini kurang kena. So 2 atas graf dan 2 bawah graf, meaning that it is balanced. Good job. So total marks here is the perfect 10 lah. Okay, good job ah. Ini graf yang kita nak lihat waktu dalam you punya ujian amali. Okay, good job. Dan the next part pun banyak markah, iaitu kamu punya discussion punya section. Ini kita kena zoom sikit. Okay, dan mungkin you tak nampak. Okay, tapi saya akan terangkan lah one by one. Okay, so in this section here, special section kita ni pula, kita nak tengok macam mana kita compare between kita punya part 1 and part 2 punya value of period T. Okay, so compare the value of G obtained for small and large amplitude. So dekat sini dia beritahu lah the value of G obtained for small amplitude is greater than that of large amplitude. Okay, kita punya G yang dapat dalam small amplitude is bigger, but it's actually quite near sebab dalam small adalah 9.23, dekat large 8.28. So as you can see, kita punya untuk small amplitude tu is actually better lah than kita punya large amplitude tu. Okay, now kesilapan dekat sini hanya ada satu je, iaitu kita punya percentage of error for large amplitude. Okay, for this section, patutnya dia buat kat atas ni. Okay. Patutnya dia buat dekat sini lah, okay, percentage area of G. Tapi disebabkan section ni saya dah memang tulis kat sini, calculate the percentage difference between the experimental value and the standard value. Dia pergi buat kat sini, so oh ya, apalah, ni pun saya dah suruh dia kat sini. Tapi actually kan kalau dia ada dua part 1, part 2, sepatutnya benda tu kita dah settle kat dalam observation punya section. Dan disebabkan ini masih lagi kiranya kita punya observation, so tak apalah. Okay, so ini betul lah. Okay, jawapan unit 1, rumus 1 and gantian 1. Okay, so just cakap tentang mana lagi better lah. So the best part dekat sini, untuk tahu benda ni betul ke tak, is actually you punya small amplitude has a better value than kita punya large amplitude. Tapi sir, kalau saya punya large amplitude ada value yang lagi better, macam mana? It is still fine. Dalam kita punya
lab report ni tak ada betul, tak ada salah. Actually memang ada salah pun. Maksud saya adalah asalkan you tulis komen you dekat sini, kenapa you dapat you punya large lagi elok value. Mungkin disebabkan oleh error that you obtain, then you should be fine lah. Okay, now kita tengok pada kita punya discussion punya section. Okay, kita ada 4 dalam ni, comments, error, precaution, okay, and ways to overcome. So jom kita tengok kita punya comment section here. Okay, comment section di sini panjang sedikit lah sebab you ada 2 part. So di sini tulis apa? In this experiment, the experimental value of G obtained for small amplitude is 9.23 meter per second square, which is smaller than the theoretical value of G, 9.81. Okay, so first part you kena compare between experimental value and theoretical value. So that's what he did lah. He compared with the experimental value dengan you punya theoretical value. Then you add on you punya percentage error. Okay, so the small, since percentage error of G adalah 9.81, the experiment is a success. Okay, then you bagi tahu lah success atau unsuccess. Okay, fail pun boleh cakap, tapi fail is such a bad word lah. Okay, dan disebabkan benda ni ada 2 part, confirm akan ada 2 comment. So the experimental value of G obtained for large amplitude adalah 8.23 meter per second square, which is even smaller than the theoretical value of G. Okay, the percentage of error obtained adalah 16.1%, greater than 10%. The increase in angle and amplitude obtain a greater percentage error. Just cakap je benda ni successful pun atau tidak. Okay, so tapi nak cakap ayat macam tak dapat okey disebabkan oleh error pun boleh, cuma nak jimat ruang pun minta maaf, saya ingat dah bagi banyak, just cakap je unsuccessful, experiment is unsuccessful pun should be fine. Okay, so 3 benda kena tahu dalam comment section: compare, percentage error kamu kena state, and finally success atau unsuccessful. Okay, now jom kita tengok precaution kita. Precaution kita, ensure the fan is switched off in order to avoid the wind and air resistance. Good job. Okay, precaution tak boleh sama dengan error. Precaution ni benda yang you kena prepare untuk prevent ataupun untuk buat error tersebut tak muncul. Okay, second, ensure the pendulum bob is secure tightly to string to avoid the pendulum from falling to the string from the experiment. Okay, so ini pun boleh sebab kalau you punya pendulum tu tak ikat dengan ketat, maka pendulum ball tu akan jatuh waktu buat eksperimen, so diterima. Good job. Okay, ensure. Okay, ayat yang okay memang ensure, jangan guna make sure. Okay, sebab how do you make sure? Ensure the apparatus is clamped tightly to the table using G-clamp to avoid vibration from the pendulum, which causes the deviation from the regular oscillation of the pendulum. Boleh, ayat dia just simple je, just ketatkan G-clamp kamu. Memang ada G-clamp dalam ni, tapi kalau kamu tak buat G-clamp kamu dengan ketat, bila kamu bagi kamu pendulum tu rotate, nanti dia macam bergetar kamu punya retort stand tu. Okay, now let's go into the error punya section. Okay, so pemahaman saya ada sort of pembaruan. Error kamu ni kena ada cause and effect. Okay, so contoh, jangan tulis parallax error sebagai dia punya error ataupun air resistance. Okay, so parallax error tu adalah dia punya cause. Sama macam air resistance ni adalah cause dia, penyebab. Effect of air resistance tu apa? Effect of parallax error tu apa? So jom kita tengok sini. Measurement of length of pendulum using meter ruler does not start from zero. So ini adalah kita punya cause. Then apakah effect dia? Effect dia causing movement of length of the pendulum to be inaccurate. Good job. Ini jawapan 2. Dia kena 2 lah sekarang ni. Dia tak boleh simple-simple je tulis parallax error. So cause ni ada 1 markah, effect ni ada 1 markah. Okay, so you tulis cause dia apa? Mungkin cause dia parallax error. What is the effect of parallax error? The measurement of meter ruler is inaccurate due to position of eye. You kena lagi elaboratekan. So ada 2 markah dalam error kita kali ni. Okay, now ways to overcome include zero error of meter ruler when taking measurement. Good job. Now kita tengok kita punya second error. Ingat kena 2, kena ada cause and effect.
penyebab dan kesan. Motion of the pendulum hit the table causing deviation from regular oscillation of pendulum. Okay, so ini masih lagi ada dia punya cause. Okay, motion of pendulum hit the table causing, oh sorry. So cause dia cakap motion of pendulum tu kena table, hit table. Effect dia apa? Causing deviation from regular oscillation of pendulum. Okay, actually nak kata causing deviation tu tak boleh, sebab macam mana bila kita punya pendulum tu dah hit the table, then benda tu dah tak boleh oscillate dengan betul. So ayat sini you still get marks for the cause. Okay, cause dia pendulum hit the table. What is the effect? Okay, the period cannot be obtained accurately. Okay, so causing deviation tu tak boleh, memang actually you tak boleh dapat you punya, actually the period cannot be obtained, memang tak boleh obtain. Okay, cannot be obtained. So ayat kedua ni kita tak terima. Okay, ayat pertama tu dah okay dah. So dekat sini I'll give you 1 marks. Clamp the pendulum further away from the table and release the pendulum parallel to the edge of the table. I'll give you marks on that. Okay, just dia punya effect je tadi kena betulkan sikit. Okay, reaction time error causes timer to not be stopped simultaneously when pendulum complete 20 oscillation. So reaction time error is the cause. Effect dia apa? Causes timer to not start or to not stop simultaneously. Good job. Ini jawapan 2. You bagi tahu you punya cause, okay, sebab, dan you punya effect apa. Okay, asalkan effect tu is a logical and good effect, should be fine. So use an electronic sensor to measure the time taken for pendulum to oscillate 20 oscillation. Very good job. Okay, masalahnya untuk certain type of error, you boleh terus guna digital equipment tau. Tapi benda yang digital tu kenalah benda yang wujud. Contoh digital vernier caliper ada. Okay, digital micrometer screw gauge ada. Tapi janganlah kata use digital meter ruler. Okay, digital meter ruler tak wujud. Okay, so what you want to write in digital sense tu mesti add on lah. So ini dia kata digital dia apa? Electronic sensor. Very good. Okay. Alright. So kita dah hampir kepada conclusion kita. Apakah conclusion kita? The acceleration due to gravity G obtained is 9.82 meter per second with percentage error of 5.91%. Okay. So please remember, untuk you punya conclusion ni, you mesti rewrite atau restate you punya objective plus result. Yang saya risau dekat sini, kita ada 2 objektif. So if you see at the top back, kat sini objektif kita apa? Investigate the effect of large amplitude oscillation to the accuracy of G obtained. So kalau you tengok kan, kita punya conclusion tadi only answers 1 objektif. Objektif yang kedua tu tidak dijawab. Okay, so let's see again. Kita punya conclusion tadi kat sini apa? Okay, the acceleration due to gravity G obtained is 9.82 with percentage error of 5.91%. So ini jawapan 1. So actually kena katalah, okay, the G obtained for part 2 is less accurate compared to part 1 due to large amplitude. Large angle. Okay, so ingat bila you ada 2 objektif, maka you akan ada 2 conclusion. Okay, so that is all in how you mark you punya eksperimen 5 punya lab report lah. Okay, I hope you learn a lot from here, dan this is your last experiment before you punya practical test. Okay, best of luck and I'll see you soon. Okay, bye.